っしゃる通りにできると思います。そうですか。ありがとう。その前に説明できないの。それに説明しても2人ともきっと信じないよ。何それ。Il y a une subtilité de narration, il y a cette chose de précieux qui dans le film, c'est presque, on dirait, presque un personnage autiste, mais il dégage tant d'émotions à travers l'action, à travers Sofiane, aujourd'hui, on va procéder autrement. On va demander à une personne qui n'a pas lu la nouvelle, nous raconter ce que ça a été compris. Il ne passe pas un test, il ne va pas être noté. On va demander à une autre personne qui a lu et de nous dire ce qui a été retenu. On pourrait le faire dans une optique démonstratrice pour voir qu'est-ce qui peut être retenu à la lecture, de la nouvelle, suivie du film ou le film sans la nouvelle. La nouvelle, je l'ai lu ça a été publié au New Yorker, le site du New Yorker, celui qui veut voir le site, il la lire en anglais. La nouvelle est téléchargeable aussi, téléchargeable en format EPUB, bon, pas, 20 pages. Je pense pas que la nouvelle soit essentielle, puisque Murakami il a participé au film, et je pense pas que la nouvelle, je pense qu'on peut avoir une idée indépendamment de la nouvelle. C'est ton avis, Gérald. On écoutera avec d'autres personnes. Un enfant qui a été délaissé par son père. Boubat. Qui كبر هو وابوه ولاو ما يتلاقوش في واحد لاسيغوز يتلاقوا trois fois par an. C'est pas fortuit. Bon, concernant c'est mon avis personnel, concernant c'est focalisé sur l'habitat de la femme avec. Peut-être qu'il fait le procès de l'occidentalité de la société japonaise. Au début. La vie mondaine. Quelque chose d'inaccoutumé. J'ai fait une sieste de 2 heures, de 14 heures jusqu'à 16 heures. Tu dois payer pour ça? Là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une sieste. Bon, je l'ai fait parce que j'étais un peu fatigué. Ouais. Donc ça se comprend. Là, j'ai pas rêvé. Bon, pour l'autre, donc, c'est-à-dire, bon, je fais la connexion. Pour moi, le film, c'est-à-dire, bon, je me considère comme un profane en matière de cinéma japonais. Je ne connais pas très bien la programme. Mais, c'est-à-dire, je vais dire mon avis quand même. Pour moi, c'était un film soporifique. Il m'a ennuyé. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait la sieste, je me serais peut-être endormi. C'est ça la relation. C'est la relation. J'ai même baillé pendant 2 fois. Bon, les reproches que j'apporte au film, c'est que c'est un film un peu trop muet, c'est-à-dire trop. À un certain moment où il y avait du nouveau, c'est-à-dire il y avait quelque chose peut-être d'intéressant, c'est le fait de vouloir se marier à l'apparition de la femme avec ou même le problème avec intrigant, le problème qui s'est posé, la maladie de sa femme qui voulait tout acheter. Ce que j'allais dire, دروك شوف كنا نتصفحوا في كتاب ونقروا دروك الى هذا الفيلم يعني غادي نصنفوه كفيلم. انا تبان لي مانيش عارف كان ان مونتاج تاع دي فوتو ولا مونتاج تاع كسموه
هذوك انتيتيلي من تحت قال لا فوتو هذه لو باساج هذا اون ايتي اون تران دو لير سوا ديزون هذه لا نوفيل. الا كان يعني في القصه ولا في الروايه اللهم بارك. اما الا كان النقد في السينما انا نظن هذا اهانه للسينما، يعني فيلم كي من هذا نظن اهانه للسينما. il était ennuyeux, il était long, il était vide, c'est-à-dire le jeu تاع les acteurs ما كاش، le dialogue ما كاش، les choses c'est-à-dire les plus importantes في un film، c'est-à-dire بان نصنف قال هذا فيلم سينمائي بان نصنفوه كما قال لك محمد البلاد لازم شروط لي كريتير هذو لي كريتير هذو، يعني انا عاد حاولت زعما بان على الاقل نصيب حاجه ولا ما كاش. الى نصنفوا باللي ودي هذه سيتي نوفيل مثلا، قال واحد راه يقرا في دي لا نوفيل ودايرنا بروجيكسيون تاع دي فوتو ولا دي تروك كي اون ليان مع واش راه يقول. نفس الملاحظه، وانا انا كنت نقرا يعني لو جو تاع لي كوميديان تقريبا لو كان تقول لي تعاود تردني انسان ولا بالك ربما مانيش فيها قبضها مونتاج سيرتو ستادير من قبل كي قاعد يحكي على لاغير وعلى كيسمو سي دي فوتو اللي اون ا في دي فوتو ان مونتاج تاع لي فوتو فوا اوف افيك كيما قال لك دي تروك ستادير الير سو تيتراج تقرا من تحت. دروك مانيش عارف الا كان القصه ولا هذه لا نوفيل هذه تبقى يعني يولي نقد ادبي ولا نقد صديق حاجه واحده اخرى كاينه ريان افوار مع السينما. نهضر السينما يونيفرسال. لا 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 حنا متعودين على هذوك لي فيلم اللي يجونا من Soufiane شافه 10 fois. Il faut se poser la question pourquoi. On aime on n'aime pas. أدب يعني بالنسبة لنا الفن الياباني غريب شوية إلى حد ما. يعني نحن عند قراءة قصة أو رواية أو مسرحية مثلا بالأدب أو الفن الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي نحن أقرب، يعني مش عارف هذه يعني أسباب لا أعرف يعني بالضبط. حتى في الشرق عندنا نحن أقرب لهذه الدول من يعني، ولكن هي في الجذور الإنسانية. يعني أعتقد هنالك يعني تشابه كبير يعني بالنسبة للعواطف، بالنسبة للألم، بالنسبة للحزن إلى آخره. الفيلم بلا شك يعطي رسائل كثيرة من خلال الصورة، ما تنساش يعني عندما تجري المرأة وتجي تعبانة تطلع ذاك الدرج والصورة تقتصر فقط على الوجه والحركة تاع كذا، أعتقد هنالك رموز، بس احنا لأننا بعيدين أعتقد أو أسباب أخرى أنا ما فيش داعي لإثارة شوية الضجة يعني بالقاعة، يعني ربما ما عرفناهاش يعني. وكان المفروض يعني ينطرح تساؤل في القاعة، هي أنه الرموز أحيانا يعني وتأويل الرموز تشبع المتفرج والقارئ في نفس الوقت. كان المفروض هذا الولع اللي موجود مثلا بالنسبة للملابس هذه ما هو الدلالات تاعه، ما نحاولوش نظلم الفيلم يعني كما قال الأستاذ جمال إنه ممكن واحد يعني تكون هذا بالنسبة لي يعني موسيقى حتى نرقد الضوء ولا كذا إلى آخره، لكن لا يعني احنا ما نضربوش، يعني نحن بعيدين شئت أم أبيت. أنا عندما نقرأ رواية الجابوني وماخذ جائزة نوبل نحير، يعني كيفاش يكتب لي علامات التعجب والاستفهام مثلا المؤلف حول أمر بالنسبة لي يا ما فهمتوش يا عادي جدا يعني حتى من قرأت البيرة الباك الأرض الطيبة يعني كاين بعض الحوادث اللي هي يشير إليها بالخط الأحمر ولكن بالنسبة لنا ما تهزناش، علما بأننا نحن نعيش يعني في يعني كاين عوامل مشتركة اللي هي الحزن، الفرح، العواطف الإنسانية الأخرى. فهل تستطيع أن تقول لي ما هو الرمز وما هي دلالات قضية الولع بقضية الملابس؟ يعني يليق بالإنسان اللي يختار الفيلم عند الكثير من مفاتيح هذه الرموز. هذا السؤال جميل.
ماشي سؤال تساؤل بون هي الحاجه اللي شفت لها بارابور لي جابوني اليابانيين حنا نادي السينما تاعنا ثاني فرصه اللي كاين ننفتح ماشي ننفتح بالك ما نفهموش بصح ننفتحوا على افلام واحده اخرى بعيده علينا بعيده على الثقافه تاعنا وكاين اشياء اللي تمر عند في السينما اليابانيه ومفهومه لان المخرج إيشيكاوا مخرج للتلفزيون ودار فيلم للتلفزيون تفرجته سموه مورير à l'hôpital الموت في المستشفى. C'est pas aussi profond que ça. بدي بيبين باللي لا بيردي سا مير وميم لو برينون تاعه توني خلاه يعزله على المجتمع دونك سيتي با كان رونفيرمي سي تو كان رونفيرمي و il avait peur il a l'espoir qu'un jour il va vivre une vie comme tout le monde donc le vœu تاعه s'est exaucé donc même avec sa femme ou خايف il avait la peur de la perdre et il a perdu. Donc c'était pas juste un point. Le manque de socialité à cause de sa vocation professionnelle, de sa profession. C'est un dessinateur qui dessine chez lui. Donc automatiquement il est constamment. Il n'avait pas de contact avec le. Il n'avait pas de contact avec le. Donc la solitude se comprenait d'une certaine manière, elle fait partie de sa vie. Donc ما يخدمش في un bureau, ما يخدمش في un truc. Donc il يخدم في الدار, il travaille chez lui, où il envoie ses dessins de. شوف سفيان deux petits points. Concernant la peur de perdre la joie, ça me rappelle un très joli film français, Le mari de la coiffeuse, de Jean Rochefort. Ils ont tellement بكشافة Mohamed. Ou deuxièmement, parce que et ça, il y a une très belle phrase qui résume tout le film. L'absence de solitude. Parce qu'à un moment donné, il s'est habitué à sa solitude. Et donc finalement, le fait que sa solitude soit absente, finalement, c'est un sentiment étrange. Sofiane. Bien sûr. Oui, vas-y.